En my huisin is net so staan. Miskien ek moet hom in anyway convert. Ek moet miskien dit nou probeer. Okay. Dankie. Alright, goed, kom ons kyk gou-gou. You guys had to do these. So by oefening 1, nee, is it nog net eers lineair. It's still just linear. So it's normal you will see minus, minus, minus or plus, plus, plus. Nee, dis gewone lineair. Okay, so dit is, en ek het, wanneer het ek vir julle gesê gister, dis omtrent so, iets in die 22, so iets punte. Nee? Van die vraestel is patrone. Wat? 22. Ja, ek het dit daai nodig. Ja. Nee, 75. Ja. So, ja. Onthou, jy skryf net hier 3 hoofstukke. Vraestel 1. So that's what I'm saying. If you know your patterns, if you were fine with, okay, there might be one last bit at the end that you might have struggled with, nee? Maar as jy fine was met vandag se huiswerk, dan het jy klaar 22 punte in die sak, nee? Because it's very basic that we asked. Nee, goed, ons is dan in 'n hoeveel dagies verby. Nee. Okay, so number 1.1, they gave you not 1.1, sorry. Hulle gee vir jou 39, 34, 29, 24 and 19 en dan sou jy gesien dit is heeltyd minus 5 to get to the new term. Nee. So then they asked for the next 2 terms. So al wat ek moes doen is nog minus 5 en nog minus 5. Nee. We just kept on subtracting minus 5 and that's how I get the 14, 9 and 4. Sê hulle reg daar. But then at 1.2 they say if it carries on like that, give me the nth term. Geef my die nde term. Nou onthou dis altyd jou algemene term. So eintlik vra ek vir jou vir die vergelyking. Nee. Okay, so we say term n because we knew that that was minus 5, minus 5, minus 5. That constant number is altyd mos my koëffisiënt van n. So dis hoe ek hierdie weet, minus 5n. You guys good with that? Okay. Then I still need to get that value at the end. Sometimes we have to add or subtract something. Maar hoe gaan toets ek dit? En hier het ek mos nou nie weer met julle oorgedoen nie, want dit het jy al in graad 10 en graad 9 en graad 8 gedoen. I use term 1. Jy kon enige van hierdie termes gebruik het. Nee? So toe sê ek weet dit gaan minus 5 wees, maal met n, maar in plaas van n, sê ek nou 1. Why? Because I'm using term 1. And then you'll see that I make it equal to term 1, wat daai 39 was. You guys good with that? Because now, by doing that, I only have C as my unknown. So nou kon ek vir C gaan uitwerk. En C is dan 44. Now, once I have that, you would end by giving the full nth term. So term n is minus 5n plus 44. Nou hoor gou vir my baie mooi, dit wat jy nou net gedoen het, nee? That's 3 marks. Okay. Sien julle? Plain Jane. Nee. Kom ek sê gou vir jou, nee? Presies soos hierdie oefeningkies is hoe ons dit vra. Dit wat jy vandag doen, dis presies so, dis letterlik net ander getalletjies. Al wat ek vir jou kan vra, is gee miskien vir my nog 'n bietjie terme aan die einde, soos wat ons daar gedoen het. Ek kan vir jou vra, gee vir my die algemene, the nth term, that. I can ask you to work out a term, en ek kan vir jou, en ek dink dis die volgende enetjie, I can say which term will be equal to. Dis dit, dis wat ek vir jou kan vra. Nee. Bedoel en jy skryf net daai. Come on. Gaan nie noodwendig vir jou punt aftrekkie, maar onthou ons werk na matriek toe, né? So hulle vra vir term n. So sê dan maar term n is gelyk aan wat. Alright. Onthou daai vreemdeling wat jou vraestel merk volgende jaar. Hulle is moeg, hulle werk al vir 2 weke lank, elke dag 100 vraestelle, so maak dit so maklik en duidelik as moontlik. 150 punte, 3 uur vraestel.
Okay, so any questions at 1.2? 1.3, vra hulle vir jou, bepaal die 22ste term, okay? So all I do now is, because I've got to get term 22, I use that formula, en kyk gou-gou, in die plek van n, gaan skryf ek net 22. So jy gaan stel mos net in, nee? And that substitution, hierdie is 'n punt vir die instel, and then you get a mark for your final answer. So that's 2 marks. Ja. Dan moet ek saam met jou fout maak. Okay. So as jy hier sê maar gehad het 3n plus 44, dan moet ek nou gaan instel op my sakrekenaar en kyk. Jy kry nog steeds jou punt vir die instel, en dan gaan double check op my sakrekenaar. As jy reg uitgewerk het, kry jy jou 2 punte. Okay. Any questions? Ja, ek weet nie. Wag, jy wil nou, ek wil merk. Kan ek maar skip? 1.4. Watter term het 'n waarde van 251? So, I want to know which term. This is the formula for the general term. Nee? Nou, watter een van hulle is gelyk aan, is equal to minus 251. So, verstaan jy hoekom ek hom gaan gelyk maak aan daai getalletjie? Nee. Okay, en dan van daar af is dit 'n gewone vergelyking wat jy vir my moet gaan oplos. So I'm going to take that plus 44 over, that will become minus 44, and that's how I got to the minus 295. Dan, ek wil mos weet wat is n, want dit gaan vir my sê die hoeveelste term dit is. So I want to get rid of this coefficient, and when I take that over, it means I'm going to divide by minus 5. So dit sê vir my term n, of n is gelyk aan 59. As jy wil, kan jy nog hier geskryf het vir my. So term 59 is gelyk aan minus 251. Okay, maybe just add that at the end. Any questions up until there? Okay, goed. So by vraag 2 is dit maar dieselfde, dis nou net 'n nuwe patroon. So over here I was given minus 11, minus 8, minus 5 and minus 2. So hier sal jy sien dis elke keer plus 3, plus 3, plus 3. Nee. Okay, so at 2.1 they ask me for the next 3 terms. Die volgende 3 terme van die patroon. So if I add 3, I get 2. Add 3, get 4, and add 3, I get 7. Okay. Goed, dan by 2.2, over here they ask me for the nth term, so ek soek die algemene term. So omdat hier die hele tyd plus 3, plus 3, plus 3 was, I know it will be 3n. Julle reg? Okay, dan kort ek mos nou nog daai waarde van c. So ek gaan nou sommer gaan instel term 1. Now, I know it would be 3n, but now instead of n, I use 1 plus c is equal to, hoeveel was term 1? Minus 11. Is julle reg? Okay, from there, I go and multiply n, so 3 maal 1 geef my 3, en as ek daai 3 oorvat, dan raak hy mos minus 3, so dis hoe ek kom by minus 14. Do you guys want me to quickly show you if you use any other term? Want jy hoef nie altyd term 1 te gebruik nie, nee? Let's say you use term 2. Then you would have 3, en in plaas van n, gaan ek nou sê 2 plus c is gelyk aan, hoeveel is term 2? Minus 8, nee? So equal to minus 8. Do you guys see what I'm doing? Okay, so daai geef my 6. And then that 6 goes over and becomes minus 6. So sien jy, gee weer vir my minus 14. Nee. So it doesn't matter whether you use term 1, 2, 3, 4, 5, it doesn't matter. Okay. Jou c-waarde gaan ons maar altyd dieselfde wees. Okay. Then once we get the value of c, please end off with the final formula. Term n is equal to 3n minus 14. Okay. Enige vrae? Good. Kan ek maar skip?
Hanoppie skryf nog. Okay. Right, dan by 2.3 het hulle my gevra, bepaal die 100ste term. So instead of n, I now have 100. So in my vergelyking, ek gaan nie nou sê 3n nie, ek gaan nou sê 3 maal 100 minus 14. So just for the substitution, it's a mark already. En daai gaan tikkie vir my in op jou sakrekenaar. So term 100 gaan wees 286. Okay, then 2.4. Vra hulle vir my watter term het 'n waarde van 178. Okay, so I'm going to make my term n equal to 178. Now I've got to move that 14 over, it becomes plus 14, en dis so kom by 192. Now I want to get rid of that 3, so if I take it over, it becomes divided by 3, en dit is hoe ons kry, n is 64. So jy kan miskien net daar eindig en sê, term 64 is gelyk aan 178. Okay. Right, so that was the linear patterns. Enige vrae? En ons maar skip na oefening 2 toe. Hands up, who's copying? Ja maar. Okay, by oefening 2, number 5. Hier sê hulle, skryf vir elke getalpatroon die waarde van die 6de en die 7de term. Jy moet ook vir term n gaan uitwerk en werk die posisie van die laaste waarde in elke ry uit. So the last value of each row is that one. Can you see they say dot, dot, dot? Wat beteken nou dot, dot, dot? Daar's nog 'n klomp goed tussenin, nee. And then they say they end with this one. You guys good? Verstaan julle hom so? Okay, now you would see that the first difference, kyk gou daar, my eerste verskil is nie dieselfde nie, nee? Because over there I got minus 2, then minus 6, minus 10, and minus 14. So when first difference is not the same, dan weet ek dis nie lineair nie, dit gaan wees kwadraties, as die tweede verskil mos dieselfde is. So kom ons gaan kyk wat is tweede verskil. To get from minus 2 to minus 6, I had to subtract 4, en dan sit weer, minus 4, minus 4. So now you'll see over here, my second difference is the same. En wanneer dit die geval is, dan weet ons kwadraties. Is julle reg? Okay. Now, we are going to use those three values. No. So the bottom one, we're going to say 2a is equal to that minus 4, en dan beteken dit dat a is minus 2. Dan gaan ek nou hierdie enetjie gebruik, en sy formule is 3a plus b is gelyk aan daai waarde van minus 2. Okay, now I substitute in the place of a, ons het mos klaar uitgewerk, a is minus 2. Okay, so stel hom in, en dan kry jy vir my b is 4. Enige vrae daar? Okay, dan die laaste enetjie, we use that number, we say a plus b plus c will be equal to that 5. Nou gaan stel jy vir my in, die waarde van a, die waarde van b, and then plus c is equal to 5. Nou kan ek gaan uitwerk, c is dan 3. Please do not stop there. Jy het nou al hierdie bits and pieces apart gaan uitwerk. Go put it together and tell me, term n is equal to minus 2n squared plus 4n plus 3. Onthou jou a-waarde is mos altyd die een wat voor n kwadraat staan. The b value is the coefficient of n, and that constant number is your c value. Enige vrae? Okay, so nou is die ende term. Now they're asking me, which term is equal to this? Wat is daai laaste enetjie, die hoeveelste term is dit? Nee. So what I do is I make this equation equal to that number. Selfs soos wat ons nou gedoen het by lineair, nee. Is julle reg?
Okay, kan ek maar gou skip na die volgende bladsy toe? Steek gaan op die skryf nog? Ja. Anyone else? Okay. Goed, so het ek gesê minus 2n kwadraat plus 4n plus 3 is gelyk aan minus 8707. Now, what I have to do is I basically have to solve n. Nee, ek moet vir n gaan oplos om te weet hoeveelste term dit is. So I take everything to the one side and make it equal to 0. So this basically moves over. Nee. En dit is hoe ek dan kry daai minus, positief 8710. Anyone unsure about that step? Nou sal jy sien hier, vorm dit 'n 3 term. Nee. Nou jy kon nou met jou hakies gaan factoriseer het, but we've been taught a much quicker one. Nee. Onthou julle gister het ek gesê gaan gebruik sommer daai formule. Okay, so hier sê ek vir jou, kom maar in. Hier sê ek vir jou n gaan dan wees minus b plus minus b kwadraat minus 4 maal ac op 2. Wie is dit? Oh, okay. Dankie. Okay. Enige vrae? Nou wil ek net gou praat oor hierdie laaste stukkie. Dan het jy mos nou 2 waardes vir n gekry, né? Because in the one case I used plus the square root and the other one I used minus the square root, né? So jou 2 antwoorde hier is minus 65 and 67. But can I get a term minus 65? Nee. So jy sal sien, ek wys vir jou, dit was my 2 antwoorde, maar kyk gou daar. I scratch out the minus 65. Nee. Does that make sense to you guys? Maak dit vir julle sin? Okay, so onthou net, want sê nou maar jy het nie daai is gelyk aan dood gekrap het. As jy hom is gelyk aan gehou het, dan sê jy vir my dit kan eintlik wees minus 65 of 67 en dis nie waar nie, and then you're going to lose out on your last mark. Okay, ja. Ja, jy gaan jou punte kry. Jy kry hier 'n punt omdat jy dit gelyk gemaak het aan daai getal. Dan kry jy 'n punt omdat jy als een kant toe gevat het. Jy kry 'n punt vir die instel by die formule en dan kry jy 'n punt vir jou antwoord. So is lekker 4 punte. Okay. Any questions? Okay, kan ek skip? Niemand nog besig het. Okay, daar is nommer 7. Nommer 7 is maar baie dieselfde as wat ons nou gehad het by 5, né? So very much the same. Steps are exactly the same. I'm going to first get the nth term. So I get first difference, 0, and then 1, 2, and 3. Because that's not a constant number, I know it will be quadratic equation. So kom ons gaan kyk gou vir tweede verskil. Hier is die verskil 1, 1, 1. So second difference is the same. Nee, dis dieselfde, so dan weet ek kwadraties. Okay, nou gaan sê ons mos, we're only going to work with these 3 numbers. Nee, I'm going to make that one equal to 2a, wat beteken a is dan 'n half. Hierdie enetjie gaan ek sê 3a plus b is gelyk aan hom, and that one, a plus b plus c is equal to that. Okay, ons sal môre gou klaar merk. Jy het nou obviously nie huiswerk nie, jou huiswerk is om te hersien, nee? Okay, and then tomorrow we will finish marking these and also start revising.